همه عزیز، امیدوارم که همه کسا خوب و صحت سلامت باشین. یک ببخشین. Слава Украине! Слава Таджикистану! Слава Таджикистан! Домой? Давай, родной. Давай. Спи. Я тоже. Так. Барудари. Аз Украина هست. چه برادری خوب است. خوب دوستای عزیز، هموطنان گرامی، بی‌نهایت پیگیرانی بگیم کانال خودی خلق، امیدوارم همه کسا خوب صحت سلامت و سربلند خانواباد هم بگیم باشین. دوستای عزیزم بخیر گریان کنم خوبتر میشه. با فکرم شما ما را میبینین، ما شما را میبینم. نمیدونم که ایشا توقع گریان کنم یا که ایشا توقع گریان کنم، نمیدونم. خلاص شتاب ما دیده شوه کم ترک شما ما را ببینید. تلفن کامرای پیش شکستگی است هموطنان عزیز. پرابلم سری است که من کامرای گویم قفا استفاده برده گپ زدیستم. شما را دیده نمیتونم، کامنت های شما را خوندن نمیتونم. از او طرف است تلفن روش او طرف. انا دوستای عزیزی به نهایت گرامی و اول قدرم، عموما همه روز بازم بگیم که یک موضوع عجایبات غرایبات بگیم برادر دلیر امام علی در نهم یعنی دین برداشتگی است موضوع را. اگر شما تماشا نکرده باشید این حتما تماشا کنین. من این موضوع را 15 سال 14 سال پیش همین موضوع را من برداشتگی، اما بگیم به ویدیو به کامera در نهم مای، عیناً در نهم مای من در بگیم که حکومت چکالسکی هم خیلی رازبار شدگی بوده. عیناً در همین تیما من رازبار کردگی بودم. قطعیشم که ما مثال گیریم دوام میکنیم از حکومتمون، ما دوام میکنیم که ما بابای ما جنگیدگی هستن، همین را گیرم پرتومو و ما دوام میکنیم این چیزا را. اما برای چی اگر که بابای ما جنگیده باشه قدر نداره؟ چی با در فیلم ها ما اکتیور نداریم؟ چرا در فیلم های روسی همه وقت قهرمان اوروس یک تا قزاق هم گرفتگی سلوچاینا بگیم چی کرده. خب یک تا دیگه بگیم که از گروزین گرفتن، برای که خیلی دیگر چی نکردن. اما چی با متاسفانه از باباهای ما بگیم که نیست. برای چی؟ و همو دور زمانه یعنی передовой خدماتی بابای ما اوچگیم بگیم که یک دستشه در همون جنگ گم کردگی بوده. خیلی کفیدگی چلیکش خیلی چسبیده موندگی بود. خیلی سر دو تور می نواخت، یک چلیکش قطعی دو تور می نواخت. یعنی که نقل میکرد همون انسان، میگفت که فقط او را میگفت مورا پیش می دروردن. یک کمون در 3-4 نفر یک کمون پیلتا کمون می دودن. همین او را می گفتن اگر که میگن ندویدی نخستی یک قفات میزنند. یعنی که یک قفات کنترل اوروس استودگی است. همین او را می گفت، میگه اگر که تو نخستی و ندویدی میزنند، باید تو بخیزی بدوی. همین طرف تیری بگیم که بابای گیتلر باید بدوی. همونسو
агар қафо гаштӣ ё ки надавидӣ ё мезананад, хай пеш рафтӣ, яъне пеш дигар пад вопросай. Агар ки тир расид мурдӣ, агар тир нарасид намурдӣ. Яъне ки вазъията худи шумо баҳо битенда. Қафода по-любому мемирӣ, а пешда пад вопроса. Яъне пеш бидавӣ, шояд ягон тири Гитлер бизанад, назанад, и случайно аст. Не ки тири қафобудагии урус ҳатман мезанад. Яъне ки дигар қафо гаштан барои ту шанс набуд. Баъд ин чиз аст. Дуюмин чизе аст ки худо раҳмати бобои мо мегуфт ки барои инура либос намедоданд. Набуд либос. Ҳамун чӣ хеле ки ай Тоҷикистон оварданаш, ҳамун ҷелак, ҳамун ҷома, ҳамун тоқия, ҳамун маҳсу калуш муки буд. У вақтҳо муки буд. Ака намедонам тоҷикиста ба фикр мукиш меган, халқиш да мӯки меган. Пӯсти гов қатӣ ҳамун бигем ки чӣ карда ҳамун резинвори медухтия, мӯки мегӯянд халқҳо. Ҳамун дар пошон. Немиса бикӯш, яроқша бигӣ. Бикӯш, палтоша, либосша бигӣ. Патинкаша бигӣ. Короче, ҳамин хел будагӣ. Яъне мора насилна ҷанг дохтагиям. Насилна, ё қафо мегардӣ, мембирӣ, пеш рафтӣ, хе агар мурдӣ, мурдӣ, намурдӣ, намурдӣ. Ҳамаи амира на танҳо як тоҷик, узбек, қирғиз, қазоқ, оли имрӯзе ки дар Россия ҳозир мо мебинем передовой бурята дохтагиянд ку бурятора. Мо бечора буряту бигем ки чукчаву аморо овардагиям передовой дохтагиянд ку фанкада. Ҳозир аку тари када натонистесан, ҳамун ура гуфти, ҳамун гапо ура нагуфти, намембирӣ тари нест. Передовой дохтагӣ. Айнан ҳамин хел гӯем ки ҳодиса будагӣ аст ва у вақт бо вообще жёстки будагӣ аст. Ин бобои моро овардан насилна ҷанг дохтанда. Ё ҷанг мера, ё мекишемад. Ин вариант буд. Барои ҳамаам ҳар як инсон золим, предатель дар минтақаҳои Узбекистон, Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ино раис мебуданд, ино раҳбар мешиданд. Барои чӣ? Барое ки ӯ золим буд. Ӯ тоҷика мефурӯхт, узбекиш узбека мефурӯхт, қирғизиш қирғиза мефурӯхт, қазоқиш қазоқа мефурӯхт. Яъне золима раҳбар мемонда дар ҳамон гӯем ки давру замон. Ва имрӯзам баъд аз гузаштани бигем 77 соли ҳамин ҳодиса, ё ки бигем 80 сол 90 сол гузаштан ҳамин ҳодиса, имрӯз Далери Эмомалӣ дар автобус вақти савол мекунад чанд қадар тоҷик шахсан мурд дар ҳамин ҷанг, 300 000 меган. Барои чӣ дар филмҳои ҷанги 41 45 чӣ ба як тоҷик дида намешава, ё ки як хизмати тоҷик дида намешава? Чӣ ба фақат урус қаҳрамон, урус зур, урус кад, урус. Барои чӣ? Бозам дар ҳамин ҷа дида мешава ки як маразе ки номи тоҷик дора бо ӯам, гӯем ки Далери Эмомалиро автобус берун мекунад. Биро автобус мега и гапот провокатсиония. Вақти бурдан бобота пешка кардан провокатсия набуд у вақту. Ягон бобои мо желани қатӣ рафта ҷанг кардагӣ нестанд. Ягонташ. Маҷбур будан мерафтан. Вақте ки боз фахр карда лентаи Георгий гуфта дар китифошон мардуми мо Тоҷикистон имрӯз ҳамун лентара дар китифошон мекунанд, мегарданд. Ки ҳамун лентае ки ҳамун русе ки омада дар ватани мову шумо момомона насил буд карда,
چقدر که امروز از اوکراین اونیتاز تلویزیون کامپیوتر دزدیدن رفتن او وقتا ای خانوی مامای ما در اومده ای خانوی بابای ما در اومده چی نقره داشتن نمیدونم چی تیلو داشتن چی چیزی بایگری داشتن همه را گرفتن самарқанду бухороро вагон қати поизда бор карда боигариро кашидагиянд аз китоб сар карда аз китоби ки барои чӣ мо мегӯем имрӯз мардуми мо бесавод мондагиянд бесоҳиб мондагиянд як дақиқа дӯстои азиз барои чӣ ҳоли мо мегӯем ки мардуми мо бесавод мондагиянд бесоҳиб мондагиянд барои чӣ мардуми мо ин қадар беақл шида мондаанд аз ҳамаи чӣ дур монда ан вақт шуда китобҳое ки илми тоҷика бигем илми мардуми тоҷикистон ӯзбекистон қазоқистон қирғизистони имрӯзара вагоно қатӣ бор кардан рафтанд ва ба сари баланд бигем ки сӯзондагиша сӯзондан истифода мебурдагиша бигем ки истифода бурдан ва ҳамун чизҳои хичон фоидаи хичон тилло танга бойгарӣ тамоми самарқанда баъд аз ғасб кардани рус чӣ хеле ки имрӯз украинара ҳар ҷойра мегиранд ку то унитаза канда бурда истанд анами хеле гӯем ки ҳамаи чизи мардуми мора ё ки бигӯем самарқанду бухорои мора яъне вақта пойтахти мо буд ҳамара гирифтан рафтан ва мову шумо имрӯз ҳамун насилнико як лента бировардан георгий гуфта мо имрӯз бозам ҳамун предателои тоҷикистони мо ба ном президент депутат раҳбар дигар инсоно боз ҳаминами насилникора праздникша бооварда дар калаи мо бор карданд ки мо шуморо спасат кардем медонӣ хеле кори майда не мо шуморо спасат кардем мега мо вас спасли спасители намихел дар калаи мо бор кардан ҳолиам бозам мо ҳам гулакора тариха ёд наметем асли воқеаро намегем чӣ гап аст воқеан чӣ гап шидагӣ аст асли воқеа ва мегем ки лентаи таҷовуза дар гребони зану мард мекунем мегем ки ин праздники мо ҳаст ғалаба праздники мо ҳаст мо як давлат будем мо ҳеҷ вақт як давлат набудем ҳеҷ вақт мо оккупировани будем мо як давлат набудем ҳеҷ вақт ягон таймо ба хоҳиши худмон ҳамун бобоамонам дигарам ба хоҳиши худчон омада нагуфтанд ки мо дар ҳаяти шумо бидроем ссср шем моро гирифтанд то ки тамоми боигарии моро 70 сол кашиданд 70 сол тамоми боигарии моро як хлеб додан я нон додан 1 кило калбасамон додан даволием овардем хидмон кандем бурдем 70 сол заминои мо пахта дод мо харвори кор кардем 70 сол ҳамаи ҳамун нӯши неъмат пахта ва чизи чораи моро кашидан овардан главни казна Москва буд кашидан шав рӯз моро ғуломвори кор фармонданд бобомона отомона фақат чӣ кор карданд гуфтанд ки ғулома хай культурнаш мекунем светш боша газш боша сумуш боша нонш боша ҳечи дигар нест ҳар рӯз ҳамуҷам рақс бозӣ буд пионерский рақс буд дигар рақсо буд ва мо шумо рақс мекардем мегаштем ҳар рӯз яъне ки буд асли
проблема. Мо гӯё ки дар ҳамон мурдаи бобое ки дорем ку таҷовузшуда момаҳое ки доштем аз дасти рус таҷовуз шидагӣ буд, аз дасти рус бобои кишта шида буд ку мо имрӯз дар қаври ҳамо ку туф кардем. Мо бутӣ дар қаврои ҳамо ку туф кардем да. Барои чӣ? Барое ки мо праздник кардем дар мурдаи бобомон. Яъне 70 сол моро адурачт кардан овардан, мо праздник мекардем. Барои моро як консерт мекардан, барои моро як тавақ ош мекардан ку мо мерақсидем дар мурдаи бобомон, дар таҷовузшидагӣ момомуна азобошда мо мерақсидем. барои чӣ? Барое ки таърихи мо таҷовуз шид, гум шид. Барои моро фақат гуфтам мо шуморо халос кардем. ай кӣ халос кардӣ? ай бобои худмон моро халос кардӣ? чӣ хеле халос кардӣ? медонед, не хеле гӯем ки проблемо аст, аммо мо ин чиза намефаҳмем. воқеан мо мегӯем мо қатъи монзурай. мо ихтиёран агар мерафтем дар ҳаяташ гӯш мешидем, бобои мо, дипломатои мо ихтиёран гӯш мешид, ҳамкорӣ мекардан қатъиёшон, мо мегуфтем мо гуноҳи мо аст. мисол дипломатои мо рафтан, худошон гӯш шидан, худошон. аммо моро ҷанг қатъи гирифтагӣ ҳастанд ба зурӣ. ира фаромӯш накунед. ва ин таърих нест дар ягон ҷо, дар ягон китобам нест. моро ҷанг қатъи гирифтагӣ. аз он ҷумла чи ҳамон арабш боша, чи мангутш боша, чи манголш боша, имеет значение. ягон инсон омада моро ба килчаи рӯғанӣ гирифтагӣ нест. ягон таш, чи рус боша, иш омад гуфт ма ба тра СССР меорум, зур мешава ҳаётат. араб шумад гуфт ки ма тра у дунёро, ин дунёда арзон мекунам, ин дунёда зур мешавӣ, ба ин дунёда азоб мекашӣ, у дунёда зиндагит зур мешавад. арабш ба биҳишт ваъдакунӣ омад, моро зад гирифт. ишам кам хун резондагӣ нест, дастаточна. мангол мангутшам омад, ҳамихел гирифт. урусшам омад, ҳамихел кушта, таҷовуз карда, боигарӣ моро гирифтан рафтан. арабшам ҳамиқа кашид рафт боигарии моро ки ба ивази у дунё. ин дунё мона мара гирифт бирафт, ҳамара гирифт рафт. лекин ира ҳеҷ ка нагуфт. барои чӣ? барои ки СССР хлеби зур мондод, араб ваъдаи беҳишт мондод. халос. мо на иш хафаем, на юш хафаем. барои чӣ? барое ки мо аиш ваъдаи биҳишт гирифтагием, ай дигариш хлеби нону зиндагии хуб. даволне. ватанам фурӯхтем, чатанам фурӯхтем, кӯтанам фурӯхтем, ҳамаро фурӯхтем. мерақсему мерақсем. вай наиш бо эмомалӣ раҳмонош 28 сол ӯзбекистон душман буд, 25 сол бу боқимондози қирғизистон душман аймада. логично фикр кунед, ҳеҷ ка душмани ту нест. ҳеҷ ка. барои чӣ? зуд ҳамин конфликтҳо барои шумо мешавад. ман шумода конкрет наша бугум. 30 сол дар хонат нон набуд, гӯшт набудӣ, ӯзбек гунаҳгор буд. гунаҳгор буд. яъне тра отвлекат мекард. ту требоват накай ҳукуматат. гунаҳгор дигар касай. эмомалӣ гунаҳгор нест. ва имрӯза набудани роҳ, асфалт, раҳот плакӣ, зиндагӣ нест, азоб, 30 сол шид отопление надорӣ, гӯшна, хунук. бояд тура куҷо отвлекат кунад? онам сарҳади қирғиз мебаранд, ҳамҷа мепаронанду та тоҷика, мегӯянд ки қирғизо куштанд. як ҷанг медозанд, 2 соли дига ё 1 соли дига тоҷик қатъи қирғиз кашокаш, разбор, збор фаромӯш мекунад ки хонааш дар нон нест. ӯ душман қирғиза мебинад. ӯ фаромӯш мекунад ки дар кӯчааш асфалт нест. барои чӣ? барое ки бояд ӯ тараф. россиям тои нами қарӯза фақат Америка душман, Европа. барои чӣ мекунад ин кора?
برای که مردم اتفلیکت کنه دیگر طرف دا جنگ دا دشمنی ما دیگر کسای دشمنی ما نیجای دشمنی ما فلانی های ما دشمن ما نیجاست دشمن داره نه دشمن های ما است میدونید این برای اتفلیکت کردن است ترا در خونت نون نداری تو فکر نون خونت نمیکنی تو دشمن میکنی او دشمن و گنده دشمن او دشمن های او برای مرکو او دمی خوب نیست او دشمن های میدونی برای همه هم این حکومت رحمانوف باید یک طرف نه یک طرف دشمن بکوه حالی میگن که طالب زد است یک تیر زد است داعش ای افغانستان داعش یک تیر زد است تاجیکستان راکت زد است چی زد است و داعش او را به کلا گرفته است که ما زدیم او را من حیران شدم باز چی میکنه پشی مردم او داعش مردم راه دیگه فکر نمیکنن مردم گشنگیش فکر نمیکنن مردم نداشتنش فکر نمیکنن مردم سال دراز درباره داعش فکر میکنن اگر همین داعش اکو تاجیکستان چهار طرفش لنته بسته توفک نمیگیره در کار نیست یک کس دیگه ده برای داعش تاجیکستان گرفته نه تنها تاجیکستان داعش باید تیار باشه که ازبکستان قطعی بجنگه داعش باید تیار باشه قزاقستان قطعی بجنگه داعش تیار باشه قرغیزستان قطعی بجنگه بیرون از داعش تیار باشه که کیتای قطعی بجنگه ما کیتای قطعی سرحد داریم کیتای دیوانه نشیده است که ازبکستان دیوانه نشیده است قرغیزستان دیوانه شدگی نیست قزاقستان دیوانه شدگی نیست که در همون سنترال آسیا در مابینشون هلچه زنبور چی کنن زنبور پروری کنن در اونجا این چیز ریال نه هست این یکم دیمین چیزی هست که در افغانستان طالب حکمران های طالب هیچ کاره نمیمونه اونجا نه داعش میمونه امریکایی را در اونجا نمون داعش میمونه طالب هیچ کاره نمیمونه در اونجا میدونید اینو تنها شما را برای اتفلیکت کردن که او انا جنگ های انا قرغز گنده های انا ازبک گنده های انا افغان گنده هست انا ای گنده هست یکی شما کوچه‌تون اسفالت نداره کورا نمیبینید برای که شما دل فکر میکنید در گنده را میکنید شما هیچ وقت پیشتون بودگی پرابلم را فکر نمیکنید برای شما را او پرابلم ملیچوف کمی شود این نون هم نبوشه اسفالت هم نبوشه نکنال دشمن ها بگیرن ما چیکار میکنیم برای شما اینم خیلی شب روز بگیم که یک چیز کفته پریدومت کرده براتون همین ببینید همین آدمو کم ترک همون سرحد فراموش کردن بگیره پرابلم قرغیز تاجیک فراموش کردن بگیره یک تا جنگ میشود در همونجا ها چه قرغیز نفادات کرد قرغیز دو تا سالداتی تاجیک زد کشت پرون گارانتی نیست ولی فک دلیل دکازات نیست در اونجا کی را پرون شاید خیلی همین امنیت تاجیکستان هم قاتلای رحمانوف پیرادیوات کردن بگیم که یکم پیرادیوات نکرده زدن دو تا سالدات کشتن در سرحد پرتفتنش یکی دیگه در دوشنبه کشتن آوردن در اونجا پرتفتن هیچ که نمیدونه یکی چی از ما ببین که آنها حاضر هم هشش همون صبح میروه در روسیه بعد قرغیز و تاجیک جنگ میکنه این بسیار زور میشوه برای حکومت گارنی دست چیزی زورای برای مردم هش یک طرف بردن مردم اتفلیکت کردن یک طرف این بسیار کاری زورای و این را تشکیل هم میکنه خیلی حکومت جوانای نمی سوده را اطراوید کده مغزی سر شکو قرغزو کو مورا تاریک کده مو نه جمع رم کوز نکازاد میکنیم نم خیلی پروکاتر دوره در درونی جوانو در روسیه این را تشکیل میکنه این را نه تنها تاجیکستان
имрӯза ҳукумати нави Қирғизистон ҳам айнан ҳамин чизора гарани истифода бурдааст, барое ки мардума чувства патриотизмша хезонда ва ба ҳамун чувства патриотизми мардум бозӣ карда истода. И выгодна айвода барои мондан, барои халқи ёра дӯст доштан, и выгодна ҳаст. Барои чӣ? Ҳамин ҳукумати нави Қирғизистон омад, ҳамин проблемаи сарҳад ҳар рӯз шида истодааст. Ҳар рӯз. Медонед намера? Барое ки Раҳмонов как раз ҳамун дӯсти хича ёфт ки ту ҷара отвлекат ки ман иҷара. Ту биё биза. Ай ман меравам ята мезанан ягон рӯз. Мурд як чанд одам 100 одам 80 одам мебира, 200 одам мебира. Мурдан бигира ҳичи намекуна мурда. мо воқеан ҳам ҳамихел бигем ки дар як инсонои гирифтор шидагӣ ҳастем. Ана баъд мардуми гишнара ку чувства патриотизмша бедор мекунанд. Маку ма тоҷикме, маку тоҷикистониме, ман ҳами яв аҷаб замин маку ҳеҷ када наметаме, ма барои яв аҷаб замин ку ма любой кора мекунам. Не ки як гектар асфалти пеши хунаш ку кандагӣ раҳ надора, раҳ бигарда дуруни ботлоқо қати гудакош через дуруни дайро мегзара мактаб мераванд меоянд. Ура намебинам патриот. Патриот ура намебинам. ана мардума ку чувства патриотизмша бедор мекунанд. Фақат тарафи дигар тарафда. Мо тоҷикем, мо зурем. Амин аз тамоми ҷо ҷамъ кардан мардума видео съёмка кардан ку як вақт. Ино ба ҳамун чувствои шумо бозӣ мекунанд ва шуморо настроит мекунанд. Чӣ хеле гитарара настройка мекунӣ ку до ре ми фа сол ля си до мегӯӣ ку ана ҳамун хел шуморо ку до ре ми фа сол ля си мекуна, настроит мекуна ки бозӣ мекуна хати шумо баъд мусиқа менавоза. Шумо камбағал боша мо патриотеме, мо ватанакоичка. Ба худо қасам, агар ту патриот бошӣ, агар ту ватана каседа натӣ, аввалин коре мекунӣ ку Эмомалӣ, агар ту патриот бошӣ, Эмомалӣ ҳукмронӣ карда наметавонад. Барои чӣ? Барои 30 сол ту свет надорӣ. Патриоти ватандӯст 30 сол свет надорӣ. 30 сол шид ку ту отопление надорӣ хунат, гудакот 30 сол мешава ку чандин кӯдако дар бигем ки хунукиҳо угари кумурда, занако оилаҳо мурда рафтанд. Ту патриоти миллатӣ? Пас ин мурдестагиҳо, пас инаи гудакое ки дар хунукиҳо мондагиҳо, чӣ ба ёра патриотиш намешавад? Чӣ ба ту спрос намекунӣ ай ҳукуматдорат? Чӣ ба? Ту патриоти чӣ худат определяться ка? Патриоти миллат? Патриоти ватан? Ватана фурӯхтанд. Ватана раҳаш асфалт надора, ботлоқай. Гудако 5 километр 10 километр дар зимистон ях кадагӣ мактаб мераванд. Ван гудаки тоҷика. Ту чӣ хел патриоти куҷоӣ ту? Ту барои ман бугӯам патриоти та. Ту патриот нестӣ. Тара просто ку тов додагиам мағзи сарта ту хиёли худат ки патриотӣ. Патриот мардум вақти мебина гудак пойлич, вақти мебина гудак дар бозоро дар чиё талбидестай, вақти мебина як кӯдак пакет фурӯхтестай, вақти мебина як кӯдак балони мошина шуштестай, ҳамун патриот дар дуруни мошин шиштагиай бо. Вақти гудак мошин шуштестай, балони мошина, патриот дар дуруни мошинай. Неки як чувстваш бедор намешава ки пес ман мардаки тоҷикме,
ма игитам блядь не гудаки ма бояд ира ҳимоя кунам на ин ки бия бля патинкаи мара тоза куна на ин ки ма ира зачумарит кунам на ин ки бия бля балони мошини мара бушува ма патриотам ма намемонам гудаки ватан май хелшидан гуфтаги чиз дар калаш намеояд патриота барои ки патриотай мефаҳми проблемара патриоти ватанаю анами хелмора патриот карда бобомона киштан моай патриотимонаку душманора дӯст доштем рафтем любов хапидем дар душмано қотили ватани мора қотили бобои мора таҷовузкардаги момои мораку мо патриотиш шидем ва гашта бобои худмона душман гуфтем босмач гуфтем ки ҳамун ватана ҳимоя кард ки урусда натамуфт мефаҳми ҳамватани азизам гарм мешуда свету инаe патриотии мо дар 20 метр замине ки байни қирғизу байни тоҷикистон проблема шидагие мо унамуҷа патриотем мо патриоти душанбе нестем мо патриоти кӯлоб нестем мо патриоти бадахшон нестем мо патриоти ленинобод нестем хуҷанд мо патриоти раҳомон нестем мо патриоти гудакомон нестем мо патриоти бевазано нестем мо патриоти 200 метр замин ҳастем ки байни қирғизу байни тоҷик дай нам проблема мо патриоти ҳамуҷаем худаш мардикорай дар мардикор бозор ай сар то бегара гишнаи нон надора патриоти гудаки худаш нест намега ки блядь ма чиба ҳаволда задам ё тваймат блядь ҳукумат иҷа биё чиба имрӯз гудаки ма гишнай патриоти ӯ нест ки патриоти заминаю анамуҷа будаги заминда и мардуми мо патриотай мо яваҷаба ҳеҷ када наметем моку яваҷаб ягон каса ту намефаҳме мо патриоти ӯ навҷаем мефаҳме намир проблема зиёдай гарени проблема зиёдай проблема дар қирғиз нест проблема дар узбек нест проблема дар қазоқ нест проблема дар худи мардуми моай халқи мо проблема дар инаи ҷаи моай дар инаи ҷаи мо дар ягон ҷо проблема нест дига агар ин ҳами ҷаи мо агар соз кор куна мо ин ҳами ҷара дуруст кор фармонем ку проблемаи мо ҳал мешавад яке афсӯс мо ин ҳаҷа проблема дорем мефаҳмӣ ранги томи ҷерием кувал дар помон загиай мо думба қапида вағаз када гаштистем кучуда яке дар аслу кувал дар помон ғалтидагиай ӯ проблема дар дуруни худмонай яке мо думба қирғиза қапида ма патриотуме матку ма намемонуме ираку яваҷабо маданӣ ма мерамку қирғизаку то оша медро мера мегирам то оша чӣ кор мекунӣ гирифта уҷара чӣ кор мекунӣ рафти оша гирифтӣ рафти ташкента гирифтӣ рафти ина самарқанд бухорора гирифтӣ рафт москвара гирифтӣ чӣ кор мекунӣ ту савол ба ту меояда миён чӣ кор мекунӣ бира ина оша бигӣ бира ина ташкента бигӣ чӣ кор мекунӣ баъд ҳами бидагии харак замина ту сарфа рафта натонистестӣ хоната сарфа рафта натонистестӣ ақлат намегира ки ту дар кадом аҳвол зиндагӣ дорӣ мо мерем мегирем уҷара зувону мония метира бо чӣ кор мекунӣ дар ош дар қирғизистон свет намебира отоплени кор мекунад зиндагишон 100%ай президентошона ҳар рӯз мегиранд ку наскивори алиш мекунанд форашон демократия ҳаст интихобот ҳаст мардум озодтар гап зада метавонад ту чӣ дорӣ чӣ мебарӣ дар уҷа савол ба ту чӣ мебарӣ
بگو هموطنم میگیری چی کار میکنی؟ هیچ. اول برای گرفتن باید میگن که پیش مسجد در اومدن اول باید کنو شوشتگی باشه و مسجد برن. پیش یه جا رفتن یه جا را میگیریم گفتن ده اول که خونت باید آباد باشه که دنیا تر حواس کنه. دیگر انسان ها در حالت بگو که من فلان جا را میگیرم آدم جبدگی هم بگه که او هم بگیره سوز میشه و این اجاره که آباد میکنه. یکی همه جزیره و امروز دو دوی مو کیتایو زمینی مو را گرفتن کیتایو گرفتن دو دوی دورین کیتای نمیگرفتی چیکار میکردی؟ هیچ نمیکردی. برادرم یه بار هشیار شد پیش هم گپ زدنت یه بار عقل تا کار فرمون چی میگوید؟ میفهمی میرم کیتایو دخترای ما را گرفتن توی که دستن دخترای ما را گرفتستن کیتایو دخترای ما را گرفتن کیتایو دخترای ما را قدر کردستن نسمم دیلی همین را کو فراموش نکنین قدر کردستن دخترای ما را میگیرن خونه میخرن میتنشون دخترای ما را میگیرن انا بگیم که عذاب کشی نمیمونشون گودکاشون رفته در بازار پاکت نمیفروشه گودکاشون رفته بالون ماشین نمیشوه گرفتستن یکی چیکار کردستی همون دختره تو چیکار کردستی همون دختره تو گیری روزی درست زدستیش روزی درست و چه قرات کردستی مونده خودت مسکو رفتستی اون نفس داره در خونه میسته چیکار میکنه اورا تو را میگیری برای اوی طهرت و تد گرفتی اورا تو برای خمیر و چد گرفتی او را او هم زنکه او هم انسان های او هم میفورشش در برش باشه کیتای میگیره کیتای شب روز در برشه تو چیکار میکنی او را تو دوینوی عذاب میتی او را او کیتای عذابش نمیته راحتش میته در خونش بو گفتی همون گپو که روی دست میگرده دیل خوب پول شبیته چیز شا میخره ای بازار میوره میخره دسترخونش خونش بگوش نیست تو میگیری چی کارش میکنی پس چی به ناراضی همی کرده که چی به تو روزی نیستی که دختر تاجیک شکمش سیر باشه باید تو بخپی غلامش کنی بیستی بیاین اول ما قدر کنیم اگر که ما دخترای خودمونه مثل همو کیتای نگاه کنیم ما دخترای خودمونه مثل همو کیتای اگر حرمت کنیم زنای خودمونه مادرای خودمونه ما اگر مثل کیتای رفتار کنیم با همو زن خودمون زنای ما یگانش در خطایی نمیرسه یگانتش نمیرسه برای چی میرسه سوال برای که تو پایمالش کردی او را بعد او رفت رسید دید که از تو دیده او خطی زندگیش خوب است بعد رفت و در رسید شاید نپریت نباشه زندگی کرده نیکی رفت رسید برای چی یک دختر 18 ساله یا 19 ساله یا 25 ساله در یک خیتوی 55 60 ساله میروه میگیره برای که زندگیش خوبه او چه شقارت نمیکنه نمیزنش هر روز آتش دا آبی طهرت گفته نمیزنه آتش خمیرش نیست گفته نمیزنه کوارتیر هم بگیره بهترین کوارتیر رو میگیره زندگی میکنه فرزنددار شوه فرزندش را در کوچه بالون ماشین نمیشوه میخونونه بچه‌ش برای هموطنی عزیزم ای بده دیگر کس نکو التماس پرابلم را در خودت بکو من میگم کو من یگون که خطی جورا میشیدم یگون پرابلم هم میشید خونه می اومدم مرا میگفتن که خودت گناهگاری من میگفتم پرابلم را او کرد میگفت که تو خودت گناهگاری برای که او را ناموخته جورا شدی امروز ما خودمون گناهگاریم
ما خودمون ناموخته دیگران را کو دشمن گفته گشتیم. میفهمی نمیره دیگر هم ما برای ما دشمن نه که ما خوبیم، ما گناه نداریم، ما عیب نداریم، ما یکم پرابلم نداریم. دشمن هم قرغزای، دشمن قزاقای، دشمن ازبکای، گنده خیتویی ای نمیدون. ما وطن رو باور کنی که مو بای رفتارمون کجا میریم نامعلومه. نمیدونم کجا میریم، نامعلومه چی میشیم. بابشت خودمون تربیه کرده نتونستیم. در مسکو هم این توجیک در سر این توجیک رکتی میکنه میویا پیستالت گرفته با سر مرم اومده گیا اینجا میو گاروجی گوارگو اینجا نامون ریشاد میکنیم اینجا نکارونچی پارتون اوجا بچون استرادات کدیستان. کدوم بچون استرادات کدیستان برای چی؟ خب بچون نخلی ای بچه اکا بیا ادوکاتورای خودمون تشکیل کنیم. بیا ما هر ماه که 200-300 هر یک توجیکستانی فوند بکشویم پارتویم ادوکاتومون بیا کار کنه دیگرو کار کنه پرابلم ما را حل کنن در هر شهر ای همو پول و اویلیک بگیرن مثال گیریم بیا ارگانیزوات کنیم هم میره هر پرابلم هم میشود کارمون حل کنیم جمعون براتنو حل میکنن نمو هفتاریتید چی که دینا ما авторитет бо اومد سری توجیک دزور کرد. با خدا کو اگر که خودت دیگه حرمت نکردی کو تو را هیچ که حرمتت نمیکنه. ما در روسیه خودمون حرمت نکردیم ولی ما خفه از دیگر کسیم که ما را حرمت نکرد. من گارانتی تو میتونم ما در روسیه خودمون حرمت نکردیم که هم خیلی بهتر شدیم. خدا نگهبان تو باشم وطنوی عزیزم. من خاموش میکنم راستی چی را برای که گراژ در اومده است اینجا اینترنت نیست. سلامت باشید. فکر نظرتون در کامنت بنویسین وطن عزیز.